माँ बाप की दुआ अहम है। बाबा फरीद गंज शकर का नाम सुना होगा। आज हम इस तरक्की याफ्ता दौर में कुछ पढ़ लिख कर हम ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ है, हमारे सामने वाला कुछ नहीं है। माँ बाप चार पाई पे वो समझ रहा मैं तो बड़ा पढ़ लिख गया, मेरी तो हिंसन होगी अगर मेरे माँ बाप कमज़ोर हैं, तो अगर मैं नौकरी याफ्ता हो गया तो इनकी खिदमत करूँगा मेरी तौहीन होगी। नहीं, ये माँ बाप हैं, माँ बाप, इनकी कद्र करो। बाबा फरीद गंज शकर का नाम सुना होगा, बड़े मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं। इनकी वालिदा कहती बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ो। बेटा ने अर्ज़ किया अम्मा नमाज पढ़ के क्या मिलेगा, लेकिन माँ की दुआ है। माँ ने कहा बेटा शक्र मिलेगी, अल्लाह शक्र देगा। अच्छा, लेकिन माँ रोज़ कहती, रोज़ मुसल्ला बिछा देती, उसके नीचे एक शक्र की पुड़िया रख देती। हाँ, शक्र की पुड़िया रख देती कि बच्चा इसी लालच में ले कि माँ बापों को भी चाहिए कि औलाद के लिए बद्दुआ कभी ना करे। जहां दुआ काम करती है माँ बाप की, ये भी ना सोचे कि दुआ पे लटके रहें। जहां दुआ काम करती है वहां बद्दुआ भी काम करती है औलाद के हक में। जहां दुआ से माँ बाप की किसी बुरे वक्त से बच गया, वहां सूली पे भी लटका देती है माँ बाप की दुआ। तो बाबा फरीद की कहती माँ कि बेटा नमाज पढ़ो शक्र मिलेगी। बेटा शक्र की लालच में नमाज पढ़ने लगा, शक्र की लालच में। एक दिन वो बच्चा बाबा फरीद गंजी शकर अपने दोस्तों के साथ शिकार में चले गए, नमाज का वक्त हुआ, उसने भी तलकीन की भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम हो गया। कहा साथियों ने भाई नमाज पढ़ के क्या अल्लाह शक्र देगा। लेकिन वहां तो माँ रखती थी शक्र की पुड़िया, लेकिन वहां कौन रखे। लेकिन जैसे ही गया नमाज का टाइम करीब हुआ, माँ ने देखा मेरा बेटा दूर गया, तो माँ ने मुसल्ला बिछाया और परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आज तक मैं ये लालच देकर नमाज पढ़वाती रही, अल्लाह शक्र देगा, लेकिन मेरा बेटा मुझसे दूर है, मेरी लाश तेरे हाथ है। अगर आज शक्र की पुड़िया ना मिली तो राज खुल जाएगा, भरम टूट जाएगा। उधर दोस्तों से कहा मुसल्ला बिछवाया, उधर माँ ने मुसल्ला बिछाया, माँ ने दुआ की, और जैसे ही दुआ की उन्होंने उधर नमाज अदा की, नमाज से फार हुआ, अल्लाह की इजाबत, उसकी माँ की दुआ अल्लाह की बारगाह में इजाब कबूल हुई। जैसे ही मुसल्ला उठाया, बच्चों ने हर बच्चे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखी थी। क्या था ये? माँ की दुआ थी। और माँ की दुआ इतनी रंग लाई कि साबिर साहब ने वो दुआ वहां तक रंग लाई कि 12 साल साबिर पाक ने कुछ भी ना खाया, दूसरों को खिला दिया। और इतनी इताअत की साबिर पाक ने अपने वालिदा की कि जब बाबा फरीद ने कहा शादी शादी वाकई मशहूर है, तो साबिर पाक ने ये ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी के लायक मेरी मंजिल हो रहा है। लेकिन माँ की इताअत में शादी कर ली, उसका इंजाम कुछ भी हुआ, लेकिन इताअत ये है। बाबा फिर देखिए कहां से कहां तक माँ की दुआ ने पहुंचा दिया कि माँ की दुआ आज हमारे माँ बाप हमारे सामने, हमारा नौजवान इतनी अकड़ में तालीम की कि 10,000 का मोबाइल तो चलाए, बाप या माँ 10-20 रुपये 50 रुपये दवा के लिए मांगे, टाल के चला जाए। अरे उस 10,000 के मोबाइल पर हमें गैरत है कि हम माँ बाप की तरफ, हमारे माँ बाप चारपाई पर हों, 10,000 का मोबाइल चलाते रहें। वो मोबाइल काम न देगा 10,000 का, वो काम देगा जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, जो सुलूक या अच्छा करेंगे वो हमारे साथ काम देगा। मेरे भाइयों चलाओ, लेकिन उधर भी इताअत गुजारी करो, उधर भी देखो जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया। मेरे नौजवानों उठो, तालीम दुनियावी हो दीन की हो, कोई ये नहीं सिखाती कि बदतमीजी सिखाए, हर इल्म वो सिखाता, तहजीब सिखाता। हम इल्म भी हासिल करें और तहजीब भी सीखें और अच्छी तालीम हासिल करके भी अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत करें ताकि उनकी दुआ लेकर हम अच्छे से अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाएं। आमीन। अब वो दुआ आज हम कितनी दुआ काम आती है। एक नौजवान है, तालीम याफ्ता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मेरा उन नौजवानों के लिए सबक है जो अपनी तालीम पर इतराते। जब स्कूल में जाता बच्चा लेकिन काला था तो उसके बच्चे मजाक उड़ाते कि काली के एक कानी के इधर आ। माँ जब जाती मिलने के लिए तो बच्चा कहता मैं यहाँ मत आया करो, मेरी बड़ी इंसल्ट होती है, मेरी बड़ी इंसल्ट होती है, मेरे यार दोस्त मुझे कानी का काली करके बुलाते, माँ अपना दिल लेकर आ जाती। वो बच्चा तरक्की करते करते बड़ी यूनिवर्सिटी में, लंदन की
یونیورسٹی میں پہنچ جاتا, ایک دن جوف لگ جاتی, ماں وہیں پہنچ جاتی, لیکن اس کو انسٹ ہوتی, کہتا ماں یہاں بھی آ گئے میری بے عزتی کرنے کے لیے, لوگ مجھے اس طرح سے پکارتے, ماں آ جاتی. اتفاق المختصر اس ماں کا جب انتقال کا قریب تھا, اس نے ایک چٹھی لکھی. لکھنے کے بعد اس میں لکھا, میرے بیٹے تو آج تک تیرا دل دکھتا رہا, لوگ تجھے کانی کا کالی کر کے بلاتے رہے, سن جب تو چھوٹا تھا اسکول جا رہا تھا, تو میری انگلی پکڑ کے جا رہا تھا, راستہ کراس کرا رہی تھی, ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس میں تیری آنکھ نکل گئی تھی. ڈاکٹر کے پاس لے گئے, میں اتنی غربت میں تھی, ڈاکٹر نے اس وقت 1 لاکھ روپے مانگا تھا, لیکن میں دے نہ سکی. میں نے ڈاکٹر سے کہا, ڈاکٹر اگر میری آنکھ سے کام چل جائے تو میری آنکھ نکال کر میرے بیٹے کی آنکھ میں لگا دی, اس لیے میری زندگی تو گزر گئی, اس کی زندگی گزرنا باقی ہے. بیٹا جس آنکھ سے آج تو دیکھ رہا ہے وہ بھی آنکھ تیری نہیں, وہ بھی میری آنکھ ہے, وہ بھی آنکھ میری ہے جس آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے. جب اتنا سنا, لسٹ دے دی, پرچہ, اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خبر دی, بھائی تیری ماں کا انتقال ہو گیا, لیکن غیرت آئی کہ آج تو چلا ہی جاؤں, دنیا سے رخصت ہو گئی. آیا جیسے اس کو چٹھی دی, اس میں یہ لکھے ہوئے تھے الفاظ جو میں نے بول دیے, پیچھے پچھا کر گر گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کے لیے میری ماں تانے سنتی رہی, وہ آنکھ بھی میری نہیں بلکہ میری ماں کی ہے. دیکھ رہا ہوں کتنی محبت ہے ماں. میرے بھائی ٹائم بھی مختصر ہو گیا. بچیں اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں سے. میں ان ماں باپوں سے بھی التجا کرتا ہوں کہ اولاد کے لیے دعا کرے, بد دعا سے بچے. ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو, نہ پتہ کب ٹکرایا جائے, اور اللہ اس کو لیکن دعا دیں. اور ان نوجوانوں سے بھی میری یہ گزارش ہے, ابھی وقت ہے جن کے ماں باپ ابھی دنیا کے اندر حیات ہیں, ابھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا, دعا لینے کا, ورنہ وہی ہوگا جو ہم کریں گے کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. بہرحال اللہ سے دعا کرتے پروردگار سے, مولا ہم نے جو بھی سنا کہا اس میں جو بھی غلطی ہو گئی, مولا تیرے حبیب کے صدقے تو پہلے مولا ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمارے ماں باپ کل امت مسلمہ کے ماں باپ کی مغفرت فرما. مولا کریم ہم تمام کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہماری ان نمازوں کو روزوں کو قبول فرما. مولا کریم ہم ایک بار میرے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کر لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بار میرے ساتھ استغفار پڑھ لیں, توبوا الی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.